बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज की शॉपिंग का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा आपको, क्योंकि बच्चों की खैर मौजूदगी में मैंने सोचा कि आज की इस वीक की शॉपिंग मैं अकेले ही करने चल पड़ूँ। तो आज मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आई तो फिर मैंने यही सोचा कि साथ साथ आपसे गपशप भी लगा ली जाए। अगर आपको हमारी पिछली वीडियो याद हो तो हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है जिसमें हम कुछ ऐसी ख़वातीन के बारे में आपको बताया करेंगे जिनके स्कैंडल्स या जिनके मुतल्लिक जिनकी स्टोरी सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप पे जा रही होंगी। तो लास्ट जो हमारी एपिसोड थी इस सिलसिले में पार्ट 1 में हमने आपको लिया स्कैंडल के मुतल्लिक बताया था, और आप बेशक लिंक पे जाके उनसे मुतल्लिक जो है वो सारी बातें जान सकते हैं। आज का जो हमारा पार्ट 2 है वो भी 3 औरतें 3 कहानियाँ के हवाले से ही है। अब के भी हमारे पास जो इस वक्त टॉप ट्रेंड पे एक स्टोरी आ रही है वो फैसलाबाद केस है। जी बिल्कुल, आपने इस केस के बारे में सुना होगा। चंद मखसूस नेम हैं जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें शेख दानिश है, जिसमें माहम है, जिसमें अना है, और साथ साथ जिसमें खतीजा नामी एक बच्ची है जिसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जाती है, इंसानियत सोस हरकत की जाती है। उसको मारा पीटा जाता है, उसकी आईब्रोज शेव कर दी जाती हैं, उसके बाल काट दिए जाते हैं, और सबसे दुख भरी बात यह है कि उसके सामने अना शेख नामी बच्ची के जूते रख दिए जाते हैं और उसे कहा जाता है कि इनको चाटो, और सिर्फ ना उनको ऊपर से चटवाया जाता है बल्कि उसके तलवे भी उसको चाटने पे मजबूर किए जाते हैं। ये बच्ची बहरहाल जब सामने आती है अपनी सारी, और मज़े की बात ये कि पैसा बोलता है, तो इस बोलते हुए पैसे में चूँकि इनके दिल में कोई डर खौफ नहीं था तो इन्होंने ये सब कुछ करके वीडियोस भी खुद वायरल की, खुद सब कुछ बताया कि भाई हम ये सब कर रहे हैं, कर लो जो करना है, आप हमारा क्या बिगाड़ लोगे। और वो बिल्कुल सही कह रहे थे, हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे। वो पाकिस्तान के कानून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये मकड़ी के जाले की तरह है, इसमें सिर्फ गरीब पकड़ा जाता है, अमीर इसमें कांट छांट करके फटाफट निकल जाता है। बहरहाल जो किरदार सामने आए हैं वो किरदार जो है वो काफ़ी हद तक 4 किरदार हैं बहुत अहम। अना शेख का किरदार है, दानिश शेख का किरदार है, महम का किरदार है, और खतीजा बच्ची का किरदार है। अब जो जितनी तफसीलात अब तक सामने आई हैं उसमें सबसे अहम बात तो ये कि दानिश शेख जो है एक बहुत ही बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा जो है ना बदकिरदार इंसान, जिसके बारे में घर से भी रिपोर्ट ये आई है कि वो अपनी बीवी बच्चियों के साथ बैठ के शराब नोशी करता फिरता है। तो ऐसे इंसान में क्या गैरत होगी, क्या इज़्ज़त होगी। और सबसे बुरी बात जो थी कि वो अपनी किसी काम वाली को भी नहीं छोड़ता था, उसके नौकरों ने भी ये कंप्लेंट की। फिर इसी तरीके से उसने अपनी बेटी की उम्र की एक लड़की है खतीजा, जो कि उसके घर आती जाती थी। चूँकि इसमें अगर हम देखें तो वो बच्ची जो है अना शेख की सहेली बनती है, उसके घर में आती जाती है। यहाँ से इसकी दोस्ती दानिश शेख के साथ होती है। दानिश शेख जो है वो इसको घुमाता है फिराता है, इस पर पैसा इन्वेस्ट करता है। ये गरीब बच्ची थी, यतीम बच्ची थी, इसके 2 भाइयों को इसी के पैसे पे बाहर भेजा जाता है, ज्वेलरी भी दी जाती है। ख़ुद खतीजा शेख जो है, खतीजा शेख तो नहीं बन सकी लेकिन बहरहाल इस शेख के साथ दुबई के भी फेरे डालती रही है और यूरोप भी जाती रही है, और काफ़ी इसके पैसे पे जो है वो अयाशी करती रही है। रीज़न जो है वही है कि हमारी बच्चियों, ये मेडिकल की तालिबा है, डेफिनेटली इसके माँ ने बड़ी मेहनत करके इसको पाला पोसा होगा और इसके बारे में बड़े खूबसूरत ख्वाब देखे होंगे, मगर ये ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो जाते हैं जब यूनिवर्सिटी यानी मेडिकल कॉलेज के माहौल में जाने के बाद या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जिस तरह गरीब बच्चियों की आंखें एकदम से चकाचौंध हो जाती हैं तो वो फिर उन जैसा बनने की कोशिश करती हैं। तो इसने भी अना शेख जैसी बनने की कोशिश में उसके बाप की रखेल बनना मंजूर कर लिया इस बच्ची ने, और इस तरीके से इसकी मौजें लग गई। इसके दोनों भाई भी बाहर भेज दिए गए और ये भी ऐश करती रही। मगर इस ऐशो इशरत में मसला ये हुआ कि ये जो दानिश शेख की एक तो पहली बीवी थी जो इसको ऑलरेडी छोड़ के एक साइड पर बैठी हुई है, अपने बच्चों को पाल रही है।
اور اس کے بعد جو اس نے دوسری اپنی ایک سیکٹری نما جو ہے چیز سے شادی کی تھی، مہم، اس مہم کو جب پتہ چلا کہ بھئی اب تو یہ سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے، تو پہلے تو اس نے چھوڑے رکھا کہ چلو جی عیش کرو، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ بہت ممکن اب یہ یعنی شکار جو ہے اسی کو شکاری کو شکار کر لے، اور بجائے اس کے کہ یہ اب رکھیل بننے کی بجائے بیوی ہی بن جائے، تو جب بیوی بننے کا مرحلہ آنے لگا اور ختیجہ فورس کرنے لگی کہ مجھ سے شادی کرو، تو پھر مہم کو ہوش ٹھکانے آئے اور اس نے پھر جا کر اس کے گھر میں اس بچی کی ٹھیک ٹھاک دھلائی کی، اس کے بھائیوں کی بھائی آیا ہوا تھا ایک بار سے، اس کی دھلائی کی، پھر اسے وہاں سے اٹھایا، وہاں سے اٹھا کر یہ گھر لے کر آئی۔ گھر لے کے آنے کے بعد اس نے اس کے ساتھ مزید زیادتی کی، بال کاٹے، اس کے آئی بروز شیو کیے، اس کے پھر جوتے رکھ دیے، انا شیخ کے بھی اس میں جوتے موجود تھے، اور بھی کئی جوتے تھے، اپنے ہوں گے کسی کے بھی ہوں گے، بہرحال اس نے کہتے ہیں نا انسانیت سوز حرکت کی اور اس کو جوتے چاٹنے پر مجبور کر دیا، اور یہ بچی مسلسل سوری بھی کرتی رہی۔ بہرحال اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، کیونکہ بویا اس نے خود ہی تھا، کاٹنے پہ ظاہری سی بات ہے جو اس کے سامنے آنا تھا یہی آنا تھا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی ان معاملات میں ہرگز اس بات کا ساتھ نہیں دے سکتا کہ آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرو۔ یہ سب کرنا اور پھر یہ سب کرنے کے بعد ویڈیوز وائرل کر دینا، یہ انتہائی غلط اقدام ہے۔ بہرحال آج کی جو دوسری عورت کی کہانی تھی، تو وہ دوسری عورت جو تھی ختیجہ ہے، جس نے اونچے خواب دیکھے، اچھے موبائل لینے کے خواب دیکھے، جس نے یہ نہ سوچا کہ اس کی ماں محنت کر کے اس کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہی ہے، اس نے راتوں رات آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کی، اسی شیخ دانش کے ساتھ بیٹھ کر شراب نوشی بھی کرتی رہی، جو نشہ وہ کرتا تھا وہی نشہ یہ بچی کرتی رہی، سگریٹ نوشی کی بھی عادی ہو گئی، یعنی وہی بات کہ بہت کچھ پانے کے جنون میں وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، اور رہی صحیح کسر جو ہے جوتے چاٹنے کی نوبت آنا خالق دو جہان کی طرف سے ہی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اگر آپ غلط راستے پہ چلو گے تو آپ کا انجام غلط ہی ہوگا، اور یہ تو صرف اس کے لیے شاید دنیا کی سزا ہے، ہم میں سے کوئی اس کا اس معاملے میں کبھی بھی اس اپریشیٹ نہیں کر سکتا کہ بھئی ایسا سلوک کرنا چاہیے، مگر آپ دیکھیں کہ اگر غلط راستے پہ چلیں گے تو غلط ہی رزلٹ نتائج سامنے آئیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی سٹوری، میں نہیں کہتی کہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ پسند آنے والی سٹوری نہیں ہے، یہ عبرت کا نشان ہے، یہ عبرت حاصل کرنے والی سٹوری ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس سے سبق لیا ہوگا۔ اگر آپ نے سبق لیا ہے تو پلیز اپنی بچیوں کو بھی یہ ویڈیو دکھائیں، ان سے شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ اگر وہ راتوں رات یہ خواب دیکھیں گی تو انجام کیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔